سلام طعن هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قنه قندر استاتهم حوحات كويناتي جمر كام زلو قلص خامز قبرت تحابيرهم جنرال ودن ترون جنرال ود شبرن زمر حو حايلين نابرايا اتو خامزلو تقاليصهم بوزح قطر زلو بسراويت يرترا بجنبار بوري خامز اتو تحابيرهم ناي وق تشكركرت مخاين كاب جبوتينا بإيتيبياتين زبلون كالوتن اللونا حج دما ناب ززروم حوحات كويناتي جمر كام زلو قلص خامز قبر تحابيرهم كافل فلاتنا زترخب حابريتا خامز حبرو هزب تقراي ازفتان قزيخا حالفو زخيل مش شعبيات امدو بمفتاري لهم زي امنو مرحة حوحات اب قنبارات دقس بمدلاو ركب سراويت ايرتران سراويت تقراين كت انا خاري قبرو خامزلو تفليتهم كاب جنبار زالان بساز ترخب حابريتا خامز قلصو امرارح سراويت تقراين امرارح سراويت ايرتران ابزد دالو دقز ترخب توكلت حوحاتن توكلت شعبيان بابي حمد زي مرح بلصقنا رومو تقراين ايرتران بحافش هادما نايسيم زر از بحالو سيمينايان مالتون تقراين ايرترا امحارات فيهم نايكوش منقس المسرات زقبرو وزلو نايت افقات قعزو انت حابيرنا ترحينا تاتو كنبلو نخيل كبلو قاليزام سلازي ما حزب ایرتران حزب تگراین نهلونا حادقا سلزقاطمم سراویت تگراین سراویت ایرتران حابیرم که مکتوا خامز قبا حابیرم تبقنبار زالان بساز تخيد انقدوت مقبن مستن بقنبار راماون كامز كارن اتمحزنتن مخكرن تاتناخيرو خامز غصلن توكلت حوحاتن توكلت شعبيان ابت مدرق تارخيبهم كامز قلسو تفليتهم نزسعي بدموا سراويت ايرتران ابوزحات كابيتات تقراياتو خامزلو تفليتهم تبيس تيفي ابزق الحتة سبساب سراويت ايرترا حادش تقزاتات تقراي قواصر كامزلو حابيرام تاميدا وسيخا خامز قلصتو دغفت صمدو سراويت ايرترا كاب تግራይ ወጻለ ኢሎም ይጽብጽቡ ኳንተ ሃለውም ሻዕቢያ ግን ሓደሽ ግዛታት ትግራይ ይቋጸራሎ ክትብል ጸብጽባም ጸብጻብ ቲፒኤስቲቪ ሓቅ እንተ ኮይኑ ሻዕቢያን ኣብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎን ሓደሽ ቦታታት ዝቋጸር ዘሎን ትግራይን ሙራር ዓላማ ገሩ እንተ ይኮነስ ነቲ ብብልጽግና ዝኽፈተሉ ዘሎ ኺናት ንምምካት ወተሃደራዊ ረብሓት ዘለዎም ቦታታት እናመረጸን ድፋዕና ሰርሐን ስለ ዝርከብ ይኽብሉ ፍልፍል ኣተሓቢሮም زخامزيلو نهالو حوحات كويناتي جمر كامزلون حزب تقراي قلص خامز قبرت حابيرهم حوحات بجنرال دونكول غيرا ابزا محلالفتو ملختيم سراوي تقراي ناتب دمنيات صلاتو تفحيسو زلو تقراين ايرترانا يمتفاق سيرا نخفشلن مولو مدلات كامز قبر حابيرلهم كما قلال سال جنرال دونكول حزب تقراي كاتفوهم اسم شارختو مخيرهم حادش كويناتي جمرو خامزلو فاليتنا لنام نحناون كام حزب خاين تفت راح انت يكونس عاب تحت وررت زركب غزاتنا نملاس مزت عملنا صمدو فطيرنا كلمكتوينا قبل كامز قلص تفليتهم عابز غداي حساوم زهاو مورات كامز قلصوم حوحاتن شعبيان بحوار كوينم نفيدرال منغست كاشنفو انت دليوم عاب عفار زلو حايل درون ميكانايزر حايل فيدرال اندمسيسوم مسمر جيبوتي اديس ابا عاب تحت قصر كوعلو خامز قبا قليزم شعبيان حوحاتن مسمر جيبوتي اديس ابا انت تواصيرم دما 900 ناب ኢትዮጵያ زاتو قرب سلازو قارص ውድቀት አብይ አህመድ ከምዝ ቀላጠፍ ሓቢሮም ነሲዕ ብዱማ ናብ 4 ኪሎ ምግስጋስ እንተ ያድለ መስመር ጅቡቲ ብምዕጻው ጥራሕ ስርዓት ብልጽግና ምድኻምን ካብ ስልጣኑ ክእለ ምግባርን ከምዝ ከአል መኺሮም ነሲዕ ብዱማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካልኦት ሕቶታት ህዝብ ትግራይ ከምዝ ምለሱውን ገሊጾም جنرال ودان تورن جنرال ود شبرن زمرح حايلين ابرايا اتو خامزلو تحابيرهم بابي احمد زمرح بلصقنا رومو تግራይ ሙሉእ ንምጥፋዕ 10 ዝኾነ ሃገራት ቀጥታው ብዘይ ኮነ መንገድን አሳቲፎም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኺናት እንተካየደን ልዕሊ 1 ሚሊዮን ህዝብ ትግራይ ክውዳእ እንተገበረን ቋም ከምቲ ዝደለዮ ህዝብ ትግራይ ክውዳእ ከምዘይ ከኣለ ተገሊጾም ስለዚ ድማ ብቀዳማይ ዙር ህዝብ ትግራይ ክውዳእ ወዘይ
ዘይከኣሉ መራሕቲ ብልጽግና ኦሮሞ ሽርሖም ቀይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ኩናት ከም ዝኸፍቱ ተፈሊጦም ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ሕድሕዱ ንኽባልዕ ዝጥቀምሎም ዘለው ሽርሕታት ሓደ ድማ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝኮረዩ ጀነራላት እናኣከቡ ንዓፋር ብምውሳድ ብረታዊ ቃልሲ ንኸልዕሉ እኹል በጀት መዲቦም ይሰርሑ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሎም بمسألة كافل فلات 4 كيلو زترخب حابريتان جنرال ود أنطرون جنرال ود شبرن زمرح وزلو أنصار مرحت حوحات قال تجمر من سي تجراين بالسجنا رومو العلي 460 مليون بركام زمدب تقاليصهم نابتي أو عفار زركب حارة مريت النابل الصعوز قعد زلو من سي تجراين زي توسن مس مرحت حوحات عبقون سلزاتو انتخون تزترف من سي قنبل سجنا رومو بزغرب اللزلو استقانا دمو ታሊሉ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ስለዚ ድማ ዝተልእኾ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍጻም ተባሂሉ ኣብ ዓፋር ተመስሪቱ ዘሎ ኣንጻር ሕወሓት ዝተባሃለ ሓይልም ብዝኾነ ይኹን መልክዑን ህዝቢ ትግራይ ክጠቅም ከም ዘይኽእል ተገሊጾም ስለዚ ድማ እዚ ሓይሊ ትግራይ ሕድሕዳ ክትዳኸም ዓላማ ዘለዎ ስለዝኾነ መናእሰይ ትግራይ ብግዚያዊ ገንዘብ ብልጽግና ኦሮሞ ተታሊሉ ኣንጻር ህዝቢ ንዝግበር ቃልሲ ኮንቱ ሞት ክመውት ከም ዘይግባእ ምሁራት አጠንቂቖም ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እዚ ብን ጀነራል ወደን ጥሩ ኣብ ዓፋር ዝተመስረተ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይልም ናብ ራያ ንምእታው ምድላዋቱ ከም ዝወድአ ተሓቢሮም እዚ ሓይሊ ናብ ራያ ከኣቱ ዝሓሰበሉ ዋና ዓላማ ህዝቢ ራያ ግዚያው ዝኾነ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ጎንፂ ስለዘሎም ክድግፈና እዩ ብዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ይኹን እምበር መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ደቡብ ትግራይ ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ዘተታት ህዝቢ ደቡብ ትግራይ ትማል ይኹን ሎሚ ትግራይ ንኸፍርስ ተልእኾ ደመኛት ጸላት ትግራይ ሒዙ ንዝመጽእ ሓይሊ ከም ዘይቕበልን መንጎ ሕወሓትን ኣብ መንጎናን ዘሎ ግዚያዊ ጎንፂ ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ዘተታት ከም ዘድልን ግልጽ ገይሩሎም ኣብ ሓደ ወረዳት ደቡብ ትግራይ ድማ ሓደ መራሕቲ ሕወሓት ስሕተትን ተፈጸሙ እኳም እቶም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለው መራሕቲ ሕወሓት ናብ ትክክለኛ መስመር ሕወሓት ንኸኣቱ ቃልስና ኣሕይልና ክንቃለሲና ውድብና ድማ ከነድሕኒና ዝብል ውሳነ ከም ዝወሰኑ ተፈሊጦም ብዙሕ ቁጥር ዘለዎም ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር ቡሬ ከም ዝኣተው ተሓቢሮም ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ዘለውን ወጥሪ ብሚድያት ክዝረብ ድሕሪ ምጽንሑ ሎም ድማ ኣሽሓት ሰራዊት ኤርትራ ብቡሬ ግንባራት ድፍዓት ሰሪሖም ከም ዘለው ተሓቢሮም ናይ ኢትዮጵያ ሚድያት ብወገነን ድማ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ናብ ቡሬ መጽኡ ድፍዓት ሰርሕ ሰራዊት ኤርትራ ብምስለውጽየን የቃልሓሎም እቲ ብሰበር ሓበሬታ ካብ ኤርትራ ግንባር ቡሬ ዝወጽእ ዘሎ ዜና ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በኣሽሓት ዝቁጸር ሰራዊት ኤርትራ ሜካናይዝድ ሓይሊ እቲ ሃገርን ዓፋር ኣትሎም ሽፍታ ሰሓላ ኣብ ወሰናት ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ቡሬ ድፍዓት ክኹዕ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ናብ ድፉዑ ኣትሎ ክብላ ገሊጸን ኣላ ሻዕብያ ብሰላምን ብልዝብን ጸገም ንምፍታሕ ዝብል መመረጺ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ እንትኸውን ውግኡ ምርጫ ኢሎሎ ክብላ እተን ሚድያታት ይሕብራላ بمسارة زيدما بناي كتات أواج أوجو زاقيد بزحات كتمات رحنا تريفون بمبالز خصاءة الميديات حجد ما وسناتي تيبيا جنبار بري دفعاتي خعود كامزلن بزح قطر سراويت آتيو 5 سفران آقالي حنين بتوساخون ناي ميكانايزدن سموያን ብርክት ዝበላ ታንክታት ኣፎሙዘን ናብ ኢትዮጵያ ዓፋር ክልል ኣዝነረን ተጸሚደን ምህላወን ይግለጻሎም መንግስት ኤርትራ ብልጽግና ንምውራር ይዳሎ ስለዘሎ ቀዲመ ኸጥቅዕየ ዝብል ስትራቴጂ ከም ዝህልዎ ድማ እተን ሚድያታት ይገልጻሎም ኣብ ኢትዮጵያ መደብረን ዝገበራ ሚድያት ደገፍት ፌደራል ሎሚ ተግባር ሰራዊት ሻዕብያ ረኣዩልና ስምዑልና ይብላ ከም ዘለዋ ንምርዳእ ተኻኢሎም ብምስሊ ዝተደገፈ ሓበሬታ زوصا أزن ميدياتات كابتي دفاعات سراويت إيرترا بتوساخيم لعلي 400 زخونات تانكتات إيرترا ببري خمز الله يقل سلام እዚ ድማ ዓርስ ኻን ምክልኻል ዘይኮነስ ንምጥቃዕን ትደሊ ትዕጠቑ ኣጽዋሪዩ ብምባል ኤርትራ ብዛዕባ ዝተለመቶ ቀዲማ ክተጥቅዕሉ ትኽእል መንገዲ ዝሕግዝ ኣጽዋሪ ክብላ ይኸሳም
بتماثال زينا دما سراويت ኤርትራ بأنفت تግራይ ናይ ኢትዮጵያ ታንክታት ከም ዘቃጸሉ ተሓቢሮም ወሃብቲ ቃለት ሰራዊት ወና ኣብ ድንበር ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ምትንኳያት ከም ዝበጽሖ ኣሚኖም ነቲ ክስተት ገሊጾም ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ሓበራዊ ግንባር ብምፍጣር አንጻር ሰራዊት ትግራይ ዝዋግኡሉ ዝነበሩ ግንባራት ሎሚ ነንባዕሎም ክጣፉ ድፍዓት ኩዒቶምሉ ዘለው ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ወተሃደራዊ ወጥሪ ሓሊፎም ከተናኸዩ ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩሎም በዝመሰረት ከዓሎሚ ካብ ኤርትራ ሰሊኾም ዝኣተው ሰራዊት ሻዕብያ ናይ ኢትዮጵያ ታንክታት ኣቃጺሎም ከም ዝሃደሙ ተገሊጾም ዝኾነሉ ድማ ኣባዲያቦ ዝዓረዱ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩሎም ከም ዝፍለጥ ሻዕብያ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ብብርክት ዝበሉ ቦታታት ናይ ባዕሉ ወተሃደራዊ ናውጣታት ኣቐሚጡለን ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም ካብዚኣተን ድማ ሓንቲ ዝኾነት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኮይኖም ሎሚ እውን ምስ ኤርትራ ዘራኸባ ድንበራት ብሰራዊት ሻዕብያ ኣዕላሊኡ ከም ዝርከብ ተገሊጹሎም ولا قام مكالخال سراويت ኢትዮጵያ ኣብ ድንበራት ትግራይ እንተሃለዎም ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ መሬት ትግራይ ግን ከሳብ ሎሚ ከልቆ ከም ዘይከኣለ ተገሊጾም ነሲዑ ኸዓ ሰራዊት ሻዕብያ ሎሚ ኣብ መሬት ትግራይ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ርሕቀት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓሪዱ ይርከብ ይኹን እምበር እዚ ምቅርራብ ክልቲኦም ሰራዊታት ብምኽንያት ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቕ ርክብ ናብ ወጥሪ ተቐይሩ ከም ዘሎ ይሕበራሎም ነሲዑ ሎሚ ስጋት ብዙሓት ኮይኑ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘብጽሕ ክስተት ተሰሚዑሎም እዚ ክስተት ድማ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ኣብ ልዕልና ኢትዮጵያ ታንክታት ሰሊኾም ብምእታው ዝፈጸምዎ ጥቃዓት እዮም ኣብ ወረዳ ታሕተ ዲያቦ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ ሒዝዎን ካብ ዝነበረ ዘበናውያን ታንክታት ክልተም ብሰራዊት ሻዕብያ ናብ ሎም ለይቲ ዘውግሕ ከም ዝተቃጸሎ ተሓቢሩሎም ብባድመ ዝነበሩ ሰራዊት ሻዕብያ ሰሊኾም ብምእታው ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ መካናይዝድ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕንወት ከም ዝተፈጸመ እንዳተሓበረ ይርከብ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ከም ዝሓበርዎ ድማ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ካብ ካምፑ ከንሰሓብ ከም ዝኸኣለ ተሓቢሩሎም እዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ውጥረት ክነግስ ኣኽኢሉ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን